Musta mga Brad? Um, Nag-istorya may ni Ron ganina and he recommended niya I'm gonna take a quick video uh, sa draft process o sa kaning ato ang NBA Fantasy sa Yahoo. Hopefully makatabay ninyo and then hopefully you'll enjoy it as the NBA season goes on. So ako nang i-show ninyo ang kaning ang website sa Yahoo, how to get there. I'm going to show you a mock draft, so how you can pick your players. You can see where you are sa inyong draft order, and also show you ang Yahoo mobile app, the Yahoo Fantasy App, para so if you're on a go sa inig draft na to ugma sa Sabados gabi 9 o'clock Eastern Time, makadraft mo kung away mo sa computer or if you're out and about. Okay, so let me show you real quick. Okay, so in order to get to our site, pwede ka mo search og sa Yahoo Fantasy Basketball. Okay. And then makita ninyo the first thing na ni show up here is Google. Sa Google is Yahoo Fantasy Basketball 2016. Just click on that link. And then makita ninyo ang inyong liga nga you entered sa Yahoo Fantasy Basketball. As you can see, nakoy liga sa akong mga migol to sa taga New York, New Jersey. Muna akong liga dere. Muna akong team. O niya, nasa din makita ninyo. So yung login ninyo sa inyong Fantasy Basketball 2016, makita ninyo DB93 NBA Fantasy League. Okay, so just click on it. Okay, so mo ni siya ang ato ang DB93 homepage, NBA Fantasy League homepage. So makita niyo itong mga teams, right? So as of right now, we got 10 teams. Ako lang remove si by Omar kay wa man siya ka-confirm, and I don't think he'll be able to draft ugma. So ako lang siyang remove para 10 teams ata. Nya ako na nang i-finalize. And if you want to see the draft order, arira ka dire sa draft, see this draft tab, and then aray ka sa draft results. Okay, so bagay pa na i-generate sa Yahoo kaning draft order. So kay ni join man si by 2. So ang Yahoo, you had to regenerate ang draft order. So you can see mura si by Jet mo first pick. Then sunod si Brian, si Alan, then ako, and then the rest. So mo siyang round 1, round 2 to pick the players mo, balik ni siya, snake around ni siya. So murag si by 2 ang si by 2 may last pick sa first round, siya ang first pick sa second round, and so on and so forth. Okay, so let me show you ang kaning ang mock draft. So basically you go to the same tab, draft, then add ka sa mock drafts. Muna siya ang kanamo testing ka sa draft, right? Para ma-familiar ka sa draft process ba. Testing na siya, din siya tinuod nga Fantasy League. Kani siya testing na para maka-familiarize ka sa players o sa ang pag-draft. Okay? So I'm just gonna join a 10-team league here. Kung i-click ang 10-team league. And then mark number 4 masiguro ko. So akong click here move para ari ko sa number 4 spot. And then I'll show you later on, because right now we're just waiting for it. Okay, it's about 2 minutes till the mock draft starts. So ako na i-pause and then I'll be right back. Okay, so 30 seconds na lang until the mock draft starts. So ako lang kani siya. As you can see, na mga laing tao na nga ni-join sa mock draft. Ako may number 4 here sa picks, and then napuno ng mock draft kaya ni-join na sila. Ang kaning roster positions dire, murang ni alang default sa Yahoo, pero sa TOA, sa atong liga, we have 12 roster spots, so mo pick mo 12 players. We have 1 injured reserve spot. Kung na yung mga injured ganing nga player, pwede nyo mabutang dito sa injured reserve spot. Okay, so karon ang draft is now loading, so we'll just wait for it. It takes about maybe a minute or two, or actually that's pretty quick. Okay, so ni-load na ang draft.
And we should see here ang draft interface. So mas maayo, I would recommend nga mo draft mo using your laptop because you get more information. Kung mo draft mo via your mobile phone, you see a little bit of the information kay obviously gamay ra ang screen, di ba? Okay, so muna siya ang draft interface. I'm picking number 4. As you can see here, on the if you follow my mouse pointer, you can see on the right side you see that the muna siya mga roster position sa kaning mock draft sa Yahoo. Okay, but ours will be different. It will be 12 roster spots na mga point guard, shooting guard, small forward, etc., etc. And then we have 4 utility spots. Wala tay bench. Ang bench kay dili mo na ma-count ang kaning player sa bench, ang utility ra. So we have 4 utility spots. Ang utility spots is actually wild card, so any position sa player. Let's say for example, si Steph Curry. Steph Curry is point guard and shooting guard. So mabutan yun niya si Steph Curry sa either if you go here, point guard or shooting guard spot. So pwede mabutan ninyo. Okay. So on the left side, you see ang draft order. Ako, number 4 ko. And then on the middle part, you see your players. Na sila yung mga stats dire. So let me explain real quick ang how we score ang sa atuang liga, right? So I think we have 7 different categories. So we have the field goal made, field goal percentage, free throws made, free throw percentage, 3-pointers made, points, rebounds, assists, steals, blocks, and turnovers. So other than the turnovers, ang other categories kung kinsa ang kinamas daghan nga points, kinsa ang kinamas daghan nga 3-pointer, free throws made, kung kinsa ang mas better nga field goal percentage and free throw percentage, mudaog na siya for that week. So for each team na mo'y kontra sa atong batch for each week, and then i-total na tanan sa inyong mga players, all the stats categories, and kinsa man mas daghan or mas nindot nga percentage mo daog ana. Okay? And then so tanaw mo dire sa kaning Yahoo ranking, si Steph Curry mo number 1 lang nga rank. So depende kung kinsa sa kaning ako ang spot dire. Oh, so good na 3 picks until your turn. So it started already. Oh, gipick niya si Steph Curry as the first pick there. Pwede sa mga maka-chat dire. So if you follow my pointer here, mouse pointer, you can actually do a chat right here. So pwede mo chat ugma ana sa atong inig draft na to para mas lingaw. Okay, so ako sa ni pause dire, and then when it gets my turn, I'll turn it back on. Okay, so ang kaning mo ni siya ang timer dire, kaning akong gikuan sa akong mouse pointer, mo ni siya ang timer per pick. So karon ako ng turn to draft. You can see it here, your turn to draft. 25 seconds. Pero sa tuwa, we'll have 1 minute and 30 seconds. So mas daghan atong time. Kay mock draft ra man ni idali ra ni nila. So akong pick ani nga available, Kevin Durant, James Harden. Man pa aray lang kung James Harden kay buaya mas James Harden. Okay, so inato kuan mo ang player, i-select mo ang player, and then nato i-draft James Harden dire, i-click nimo ang button, and then ma-draft na nimo James Harden right here. So you can see sa akong team si James Harden mo akong number 1 pick. Okay, so ang draft is gonna go through until go to the second round. Tapos second round 17 pick ko. So it will be the same. Whatever the players are left here, mo pick lang mo sa players, and then so on and so forth. We'll be doing this for 12 rounds. Okay, 12 players atong pilion. Okay. So another helpful hint here, kung namoy mga ganahan players na yung i-flag nga wala pa ma-pick up, pwede niyo i-click ang star. For example, kung ganahan ko ni Jimmy Butler, right? So ako na i-click ang star ani. Mawari na siya sa akong queue. Mamuna ako mga players nga ganahan. Let's say who else is here. Al Horford, Porzingis, ana.
mabutang ni siya sa your queue, and then kung ako anong turn na next one ani, pwede ko mo pili diri sa akong queue or pwede ko mo pili diri sa kaning main available players list nga to draft. So ako na i-show ninyo a way for you to kaning piliun yung mga players that you like, right? So let's say here Klay Thompson, ako ibutang Brook Lopez, ana, so na ako mga akong mga favorite players diri, ako mga players na ganahan. So makuha ng turn to draft. So kung ikuha na ni sa may akong available ani na Jimmy Butler, so akong pilion, akong i-click si Jimmy Butler diri. And then sa top side, on the top header right here, you'll see Jimmy Butler, and you just click draft Jimmy Butler. Then ma-add na si Jimmy Butler dito sa akong roster, so you can see here. Okay, so fast forward na to, last round na ni siya. Ako nang na-fill out ang akong team rosters. You can see here, muna akong mga players akong gi-pick. And then fill out ang mga spots sa ako ang lineup. Including the utility spots. Okay, so sa next video here, I'm gonna show you ang sa mobile Yahoo Fantasy App sa kaning mobile phones, Android o sa kaning iPhones. So muna akong Android tablet, and in order to get the Yahoo Fantasy App, search lang mo sa Yahoo Fantasy. Type in your Yahoo Fantasy. Okay. And then magawas ang Yahoo Fantasy App mo ni siya. Okay. So just select that one. Ang kani siyang app, ako na nang na-install naman ni siya. So ako na kung kamo pa niyo ma-install, i-install lang. Then in my case, I'm just gonna open it. Okay, so ang Yahoo Fantasy App also includes fantasy football or fantasy baseball. So karon akong ni appeal man ko og tulo ka fantasy football league. So muna ako mga fantasy football leagues. And then sa obos, kita ninyo na ay DB93 Fantasy League. So muna atong liga. So just click on it. Okay. And as you can see, wala pa man ta draft, so muna ang atong position sa ato ang team roster. So natay upat ka utility players, meaning wild card siya bisag unsa nga position, natay duha ka center, natay forward, power forward, small forward, guard, shooting guard ug point guard. Okay? To do a mock draft, pareha tong gi-mock draft nako sa laptop, arera ka dire sa let me see here, kung imo ning scroll dire, are ka sa draft tab, click nako draft tab. Okay, so butang na ang sa atong liga, ibutang dire draft is scheduled for October 22nd 9 p.m. so ugma. Okay, so pwede ka mo try og mock draft sa imong mobile phone, so just click on try mock draft. Then makita nimo ang kaning ang mock draft league, say mock draft rooms. Make sure lang NBA ang inyong giselect kay na may NFL dere. NFL, oy, nasa man to? Balik. Let me go back. Balik ka dere sa Fantasy League. And then scroll nimo dere, ari ka sa draft. Okay, then try mock draft. Okay, and then kani siya, as you can see, NFL ang selected. So dili ta sa NFL, ari ka sa NBA. Okay, NBA. Alright, so kita nimo pila ka ang mock draft rooms, ngita lang ka kuan, ari ko diri sa kaning 10 members, kay 10 teams naman ta, so ari ko sa 10 members, and then ari ko sa number 4. Okay, ay, naunhan naman ko. So, naunhan ko, number 7 ako mo pick. So, just for this example here, I'm gonna stay with number 7. Maghuwat lang ko until the draft room opens in 2.5 minutes. Okay, so nag-initialize na ang draft room. I'm gonna pause. It takes about like a minute or two to load. So, I'm gonna pause and I'll be right back. Okay, here it is. So, muna ang interface sa Yahoo Fantasy App. So you can see na ilang players get sa Yahoo. Stephen Curry is number 1, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook.
So mo ni ang rank sa players sa Yahoo Fantasy. Okay? So murag number 7 man ko nga pick. So I don't know, depende sa kung kinsa ang i-pick sa first 6 teams. Okay? So let's see here. So murag ang queue sa imong mga favorite players nga imong ibutang sa imong queue. I think you just press on the plus button here. Among siguro ni. Okay. Just go back. So kung ako nang turn to pick, mo click lang ko aning plus. Okay, queued na. Okay. So it just says it's queued. Okay. Okay, press run mo para ma-queue. Okay, so sugod ang draft, i-pick si Steph Curry first. And then sa bottom menu here, dire kita kanimo plus mark. So just press on the plus mark. Makita nimo imong queued players nga imong ganahan. So depending of hopefully di na sa ma-pick sa laing teams, pero kung ma-pick na sila, mawa na sila dire sa imong queue like that, like what happened there. I-pick si James Harden. Okay? So pick ni kung press na nimo kanimo rag roster lineup nimo, makita nimo ang imong roster, imong tungkin sa imong gi-pick. And then back ka sa search icon there. So balik ang imong ang kaning list of players available. Okay, so mag-wait lang ko aning akong turn to pick, and we'll see kung say available. Okay, so ako ng turn. Gipick si LeBron James. So akong mapilian si Chris Paul ang akong pick. So akong i-select Chris Paul and then click draft player. Okay, there you go. So akong na-select si Chris Paul. Balik ko sa akong roster right here. And you can see Chris Paul is there. Okay, so sayon ra ang kaning kuan sa mobile fantasy app. Okay. So muna to mga brad, hopefully makatabang ni siya. Apologize nga nadugay din nga video. I thought it was gonna be a quick video, pero naabot rin mga 10 minutes. But hopefully makita ninyo and you understand it a little bit, and just try it. Go to the mock draft. Try a mock draft. Tapos so by the time tomorrow night we'll start our own draft for the real thing. Ready na mo, and you know where to go. Okay, all right. See you. If you have any questions, just post on the sa ato ang Facebook thread, Facebook messaging thread, or call me on my cell phone 813-471-8791. All right, peace.